Guys, tayo kakain guys. Ayusin muna natin ang ating mic guys. Ilagay natin dito guys. So, ayan na guys, dahil lumipas na yung Pasko guys. So ayan guys, welcome sa atong panibagong vlog sa araw na to guys. Ayan, kakain tayo guys, ang ating sudan guys. Ayan, canton guys with toppings na mga carrots, sili na green at sili na pula. Ayan, ako nagluto niyan guys. So, maurang gina akong sudan karong adlaw guys. Kain na tayo guys. Gamit. Ayan guys, oh. Tapos may mga carrots guys. Hindi ba? Lami ang atong kaon karon guys. Ayan, tingnan nyo naman, oh. Pang social tingnan with toppings na carrots sa ibabaw. Di ba? Nilagyan lang natin yan para social ang dating guys. Ganyan lang. Para maganda tingnan sa ating video guys. Yung ating sudan na canton. O, di ba? Ganyan lang tayo magawa ng sa ating preparation guys, sa ating sudan. Kagumkom kayong carrots guys. Fresh from the farm, yung carrots. Ato lang siyang imikos-mikos guys. Kahang sa sili guys. Nauubo ako guys. Ayan, mikos-mikos, kumot-kumot guys. I-mix natin guys, mikos-mikos ba? Oh, di ba? Kain na guys. Merry Christmas nga pala sa inyong lahat guys, and Happy New Year. Kain na. Grabe atong sudan karon. Guys, sili na green guys, oh. Ang ating paboritong sili na green. Kain na guys.